Oke, halo guys, can you hear my voice? Ada suara saya teman-teman? Aman? Oke, klik. Aman, Ada. clear ya? Oke. Aman, bro. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so good evening everybody. Good evening. Oke, good evening. Alright, and how's life today guys? Gimana snitch capsnya? Very good, very well kah teman-teman? Very well. Very well? Very well, very good. Oh, very good, very well. Nice. Alright, teman-teman. So, ya, benar. Did you find any difficulties of joining this Zoom? Kesulitan nggak sih tadi masuk Zoom-nya? Enggak sih, tinggal diklik aja kan. Aman kan ya? Tinggal klik toh. Alright, tinggal diklik, aman, sehat, sentosa, sehat walafiat pokoknya kan. Tinggal diklik, jadi kan. Nah, ya, soalnya biasanya tuh guys, biasanya itu ada yang beberapa itu yang kesulitan untuk masuk Zoom-nya. Tapi di sini tadi aman toh ya? Oke, alhamdulillah kalau di sini tadi aman sentosa, tinggal diklik. Mungkin teman-teman disimpan atau tadi buka deskripsi grup. Linknya disimpan atau buka deskripsi tadi? Disimpan di deskripsi juga ada. Oke, ya lebih enak disimpan teman-teman ya. Jadi langsung tinggal diklik nanti ketika udah jamnya, ya toh? Oke, alright. Yo, so guys, before we start our lesson, let's open our program by pray based on our religion. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Okay, guys. So, how was your activity this morning, guys? Is there something special on your activity this morning? No. Ya. Nothing special. Nothing special? Nothing special. Nothing special, bro. Okay, nothing special ya. Oke, masa nggak ada yang spesial sama sekali, guys? Ada kok. Ada. Apa tuh? Ketemu Mas Bro. Kupu-kupu makan buaya. Nah, Asik, cakep. ya. Spesialnya karena Indonesia lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Aduh, Ustadz, takut Ustadz. Saya nggak ikut Ustadz ya. Saya cuma rakyat biasa ya. Alright, itu dia. Namanya ada kan? Ada. Okay, alright, teman-teman. So, yeah. Do you guys still remember about our topic yesterday? Teman-teman masih ingat gak sih? Kemarin kita ngobrolin tentang apa? Maybe? Introduction. Oke, masih tentang yang namanya introduction, teman-teman ya. Oke, yesterday we talk about introduction, and now today, guys, we are going to talk about hobby, teman-teman. Ya, hari ini kita akan ngobrolin tentang yang namanya hobi. Nah, maybe. So, guys, what do you do when you are bored? What do you do when you are bored? Biasanya teman-teman ngapain sih kalau lagi bosen? Singing. Singing? Ada. Oke. Movie. Oh, Playing Oke. guitar. Playing guitar. Drakor. Drakor ya? Drakor. Oke. Alright, nggak bisa bayangin. Aduh, bosen. Nyanyi ah. Aduh, bosen. Nonton ah. Malah. Oke ya, ada yang singing, dancing, maybe scrolling social media. Alright. Or shopping maybe guys? Shopping? Ya. Shopping. Shopping. Yeah. Jajan telur gulung.
Oke, shopping, cooking, Live cooking, shop. cooking, maybe cooking, masak juga kah? Yes, cooking. Ya. Ya, Yeah, sometimes Oh, cooking. sometimes Sometimes. cooking. Okay, sometimes cooking. I see. Alright, teman-teman. Nah, the next, teman-teman, selanjutnya, we also have, kita juga ada, nah, what about this one, guys? What about, which one do you like? Indoor activities or outdoor activities? Teman-teman lebih suka indoor atau outdoor kira-kira? I Indoor. prefer indoor. 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 Enakan outdoor sih mas. Oh, enakan outdoor. Kenapa, why? Kenapa setuju? Because very free. Oh, free. Oh, oke. Gitu ya mainnya ya. Oke. Yang suka indoor kenapa, guys? Can you tell me why do you prefer indoor activities than outdoor activities? Kenapa yang suka indoor mungkin? Mungkin karena introvert ya. Jadi Oh, emang introvert. Lebih nyaman jadi lebih nyaman sendiri sih. Oh, lebih nyaman sendiri. Oke. Lebih nyaman sendiri mbak. Alah. Ada. Oke. Jadi lebih nyaman sendiri, Masya Allah. Oke. Teman-teman. And then what about, nah, when we talk about gathering, teman-teman, ketika kita lagi ngobrolin tentang gathering nih ya. When we are talking about gathering, which one do you prefer? When we talk about gathering, do you prefer online gathering or offline gathering? Kalau ngomongin kumpul-kumpul, teman-teman lebih suka kumpulnya itu secara online atau secara offline? Maybe. Keruannya sih offline. Banyak ceritanya. Offline. Tak ditanya ya. Walau Oke, offline ya. Kalau offline, kenapa ngambil kelas online? Karena kita jauh. Oh, karena kita jauh. Jauh. Oh, Kita oke. LDR. Yeah, absolutely. Jauh. Dekat di hati tapi jatuh cinta, bro. LDR jauh. LDR ya. Iya. Yeah, Ngeri bro. sekali, Bolo. Oke. Oke, ya. But maybe like if you have a chance, kalau mungkin teman-teman punya kesempatan gitu, maybe don't you want to try to go to Pare and study English in English Village, maybe guys? Maybe. Yes. Yes. Of course. Of course ya. Of Oke. course. Cuman belum dikasih kesempatan, ya udah online aja dulu gitu kan. Enggak sih nyesel. Dulu tuh kuliah di Pare, tapi hah? baru tahu. Bukan baru tahu sih, tapi baru nyadar kalau bahasa Inggris tuh penting ternyata. Walah baru nyadar kalau bahasa Inggris itu penting. Alah. Iya sih, soalnya nanti kalau ditanyain malaikat nggak pakai bahasa Inggris kan. Nah, sebenarnya nggak begitu penting. Nah, oke. Alright, teman-teman. This is our topic for today. Ini dia topik kita hari ini. Talking about hobby, teman-teman. Ya, ngobrolin tentang yang namanya hobi di sini. Talking about hobby. And teman-teman bisa ditengok di sini the material. Ya, bentar. Tara, Mak Jreng. Oke, there you go. Ini dia teman-teman. So this one, if you want to say saya suka, ya, ini dia apa namanya, teman-teman, cara ya mengungkapkan kesukaannya teman-teman. Ya, ini ada caranya untuk mengungkapkannya. When you love to do something, ketika teman-teman suka melakukan sesuatu, di sini ada caranya, teman-teman. Nah, oke. Yang pertama ada pakai like or love. Nah, bisa diperhatikan di situ, teman-teman. Like or love itu bisa pakai ing, bisa nggak pakai ing, teman-teman. Bisa ditengok ya. Bisa pakai to atau, nah, jadi the things that you need to remember, kalau teman-teman pakai to di sini, nggak perlu dikasih ing. Ya.
Kalau ada to-nya, tidak perlu pakai ing. Tapi kalau mau pakai ing, nggak usah dikasih to. Udah, gitu toh. Sangat sederhana, teman-teman. Ya, tinggal diperhatikan. Mau pakai to, ya ing-nya dihilangkan. Kalau mau pakai ing, to-nya yang dihilangkan. Oke? Oke, bro. Gampang toh? Oke. Heeh. Maknanya sama apa beda, bro? Maknanya sama, teman-teman. Ya, maknanya sama di situ. Tidak ada perubahan makna sama sekali. Di situ maknanya sama. Jadi teman-teman tinggal dipilih I like to hike atau I like hiking. Yang penting jangan di sini udah pakai ini, teman-teman. Di depannya sini ditambahin to I like to hiking, bro. Nah, itu yang kurang. Ya, kalau udah pakai to, ya udah nggak usah pakai ing. Nah, itu dia kuncinya. Cukup di situ tok, teman-teman. Ya, cukup di situ tok kuncinya. Oke, aman ya? Aman. Aman. Next, bro. Guys, selanjutnya teman-teman untuk enjoy, keen on, and also fond of, ya, enjoy, keen on, fond of. Nah, kalau itu teman-teman wajib menggunakan ing, teman-teman. Ya, kalau untuk yang di situ dia wajib menggunakan ing, teman-teman. Ya, untuk enjoy, keen on, fond of itu wajib menggunakan in. Artinya apa sih? Enjoy itu sama artinya suka, teman-teman. Ya, suka. Keen on itu sama aja kayak gemar. Gemar kan juga suka kan maksudnya, teman-teman, kalau gemar. Nah, itu dipakein ing, guys, di situ. Wajib menggunakan ing kalau di situ, teman-teman. Jadi benar-benar wajib menggunakan ing, teman-teman. Ya, so you need to remember about that. Yang perlu diingat itu. Kalau pakai enjoy, keen on, atau fond of, itu pasti diikuti oleh yang namanya si ing, teman-teman. Itu pasti, tidak bisa tidak, guys. Ya, itu pasti, wajib, gitu. Ya, itu wajib sekali menggunakan yang namanya si ing, teman-teman. Ya, wajib yang namanya menggunakan si ing, teman-teman. Ya, so yeah, you need to remember about that things. Diingat-ingat aja itu. And then selanjutnya, teman-teman, selanjutnya kita juga punya, benar, aman nggak sih guys di sini? Jadi teman-teman tinggal disesuaikan. Mau pakai enjoy boleh, mau pakai keen on boleh, mau pakai fond of boleh. Yang penting setelahnya itu pasti menggunakan ing, guys. Ya? Aman. Yoyoy. Oke, yoyoy. Aman banget ya, teman-teman ya. Oke. Thank you very much. Terima kasih, teman-teman. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kalau di sini aman, teman-teman. Kita lanjut ke sini. Nah, ini dia. Oke, ada vocab-vocab yang mungkin teman-teman bisa pakai, ya. Ini ada beberapa vocabularies yang ya mungkin teman-teman mau pakai juga boleh, monggo. Mau dipakai monggo, kalau tidak juga tidak apa-apa, teman-teman. It's okay. Ya, it's just for for your review bisa dibilang, teman-teman. Ini untuk reviewnya teman-teman bisa menggunakan itu, teman-teman, yang ada di layar. Yang pertama ada reading books, ya, yaitu membaca buku, teman-teman. Membaca buku, kalau teman-teman mungkin suka dengan baca buku, bisa, teman-teman. Ya, I love reading books, I love to read books, misalnya. Bisa. Ada menari, teman-teman, ya. Menari in English-nya itu adalah dancing, teman-teman. Ya. Menari in English-nya adalah dancing. Ya. Menari in English-nya adalah dancing. Menari. Ya.
Menari in English-nya itu adalah dancing. Oke. Menari in English-nya itu adalah dancing. Alright, and then the next selanjutnya teman-teman, we also have, kita juga ada yang namanya apa namanya di situ, singing, ya. Singing itu menyanyi atau bernyanyi, singing. Mungkin di sini ada yang hobinya singing juga kan tadi? Nah, one of you said that you guys love singing. Tadi ada yang bilang suka nyanyi. Nah, di situ you can say like I love singing, misalnya teman-teman. I love singing atau I love to sing. Ya, tinggal dipilih salah satunya, teman-teman. Now, you can choose one of them. Okay. Now, and then the next, selanjutnya kita juga punya ada listening to music. Mungkin teman-teman ada yang hobinya mendengarkan musik. Ya. Maybe one of your hobby is listening to the music. Ya, it will be really good. Ya, bisa jadi mantap banget tuh. Kalau misalkan hobinya mendengarkan musik, teman-teman. Ya kan? Kalau hobinya mendengarkan musik, ya it will be nice. Very nice. Nah, and then the next, teman-teman, ada alat musik, ya, musical instrument, teman-teman. Alat musik, musical instruments. Ya, alat musik itu musical instruments. And then selanjutnya ada belajar bahasa, teman-teman. Belajar bahasa in English-nya itu adalah learn a language. Ya, belajar bahasa in English-nya itu adalah learn a language. Belajar bahasa, learn a language, teman-teman. Belajar bahasa, learn a language. Oke, belajar bahasa, learn a language. Alright, learn a language, belajar bahasa. And then the next, selanjutnya ada berbelanja, yaitu shopping. Ya, berbelanja in English-nya itu adalah shopping, teman-teman. Berbelanja, shopping. Ya, berbelanja in English-nya adalah shopping. Nah, shopping, berbelanja. And then ada jalan-jalan, yaitu traveling. Jalan-jalan traveling, ini maksudnya bukan jalan kaki ya. Traveling itu kayak liburan maksudnya guys. Ya, maksudnya itu seperti liburan, teman-teman. Ya, alright. And then the next, selanjutnya, we also have, kita juga ada yang namanya mendaki. Ya, mendaki in English-nya itu adalah hiking, teman-teman. Ya, mendaki in English-nya itu adalah hiking, teman-teman. Mendaki, ya. Mendaki in English-nya itu adalah hiking, teman-teman. Mendaki in English-nya adalah hiking, ya. Mendaki. And then selanjutnya kita juga punya ada juga yaitu bersepeda, ya. Bersepeda in English-nya itu adalah cycling, teman-teman. Ya, bersepeda in English-nya itu adalah cycling, bersepeda. Jadi kalau teman-teman sukanya sepedaan, ya bilangnya jangan I love playing bicycle, teman-teman. Ya, kalau teman-teman bilangnya I love playing bicycle, ya, itu maksudnya teman-teman ini apa namanya? Sepedanya dibuat mainan. Itu namanya playing bicycle, guys. Ya. Playing bicycle itu baru namanya sepedanya dibuat mainan, bukan dinaikin tapi sepedanya dibuat mainan. Kayak dibanting-banting lah. Nah, itu namanya playing bicycle. Tapi kalau cycling itu maksudnya adalah sepedahan, teman-teman. And then exercise, teman-teman, olahraga. Exercise ini bisa, teman-teman. So you can say like exercise
pakai sport bisa nggak, bro? Bisa. If you guys want to use sport, boleh. Mau pakai sport, boleh. Or maybe you want to say workout, juga boleh. Teman-teman bisa juga. Ya, tinggal dipilih mau pakai yang mana, teman-teman. Ya, alright. Selanjutnya ada drawing, yaitu ngegambar. Ya, drawing itu menggambar. Ya, drawing, menggambar. Nice, teman-teman. Mungkin di sini ada yang hobinya ngegambar juga, ya toh. Mungkin punya hobi menggambar. Nah, bisa tuh, teman-teman. Yang hobinya menggambar, bisa, ya kan? Oke. Terus selanjutnya, apa namanya? Mungkin teman-teman mau nyoba yang lain, pakai bahasa yang lain juga bisa, yaitu ada di sini collecting stamp. Teman-teman, collecting stamp ya, yaitu ngoleksi perangko. Ya, collecting stamp yaitu ngoleksi perangko. Mungkin teman-teman ada yang hobinya ngoleksi perangko. Cuman kayaknya kalau sekarang kagak ada deh guys ya. Ya, perangko tuh udah nggak ada nggak sih guys sekarang? Udah nggak ada orang yang pakai perangko kayaknya sekarang ya. Oke, udah nggak ada orang yang pakai perangko sepertinya sekarang ya. Nah, sudah jarang yang pakai yang namanya perangko. Oke, selanjutnya teman-teman, we also have kita juga ada yang namanya itu dia playing games. Mungkin teman-teman ada yang punya hobi main game, teman-teman. Ya, maybe one of your hobby is playing a game. So you can say that, teman-teman bisa pakai itu yang namanya apa? Playing games. Ya, kalau mau lebih spesifik bisa dibilangnya kayak gimana? I love playing football games. Nah, suka main game bola misalnya bisa. I love to play apa misalnya games yang lain. Itu juga boleh, teman-teman. Ya. Nah, itu dia. Ya, there are lot. Ada banyak sekali, teman-teman. Ya, ada banyak sekali games yang bisa teman-teman pakai. Ya, ada banyak sekali games yang bisa teman-teman pakai. Alright, nice. Selanjutnya, teman-teman, we also have kita juga ada yang namanya cooking, ya, masak. Ya, oke. Nah, about this one guys, untuk yang ini cooking, kalau bisa ditambahin ya teman-teman, jangan cuma cooking tok, ya. Lah ditambahin apa bro maksudnya? Ditambahin cooking what, ya. Ditambahin cooking what. Masak apa? Yang dimasak itu apa? Ya, ditambahin itu. Jadi emang nggak bisa I love cooking tok bro? Boleh, tapi lebih indah misalnya apa? I love cooking apa, nuggets, I love cooking chicken mungkin, ya, itu dia maksudnya. Nah, alright, bisa ya? Seperti itu. Jadi ditambahin saeutik, teman-teman. Ya, ditambahin saeutik about that things. Oke, ditambahin saeutik. Oke, selanjutnya teman-teman, we also have kita juga ada berkebun atau gardening, teman-teman. Ya, gardening atau berkebun di sini. Nah, untuk berkebun, guys, kalau berkebun ini gardening, tapi ini bukan yang berhektar-hektar ya. Gardening di sini tuh maksudnya yang cuma kecil depan rumah gitu loh, guys. Gardening di sini, ya. Yang cuma di depan rumah aja. Kalau yang berhektar-hektar itu namanya farming, teman-teman. Ya. Kalau yang berhektar-hektar itu namanya farming, teman-teman. Ya, jadi yang berhektar-hektar itu namanya bukan gardening tapi farming. Ya. Itu namanya farming.
Okay, and then the next selanjutnya ada playing board games ya. Playing board games atau main game papan. Teman-teman, playing board games, main game papan. Ya, main game papan. Jadi main game yang menggunakan papan. Main game yang menggunakan papan. Ya mungkin chess, mungkin apa yang lain banyak ya. And then ada walking, teman-teman. Ya, walking itu maksudnya adalah jalan kaki, teman-teman. Ya, walking itu maksudnya adalah jalan kaki, teman-teman. Ya, walking itu maksudnya adalah jalan kaki. Mungkin teman-teman ada yang punya hobi jalan kaki gitu mungkin kan. Nah, who knows? Siapa hidung? Asik, siapa hidung. Ya, siapa tahu teman-teman suka jalan kaki. Ya, you can say like that as well. Bisa dipilih juga, teman-teman. Boleh, ya. And then the next selanjutnya we also have, kita juga ada yang namanya apa itu di situ, teman-teman? Ada yang namanya writing stories, teman-teman. Writing stories yaitu nulis cerita. Ya, writing stories, nulis cerita. Ya, writing stories, nulis cerita. Mungkin teman-teman ada yang hobinya dikit-dikit upload Insta story, upload social media gitu kan. Ya, itu dia. And then ada fishing. Nah, mancing. Nah, ini ya like everybody's hobby kayaknya ya. Hampir semua orang suka fishing kayaknya. And then selanjutnya we also have take a photo atau take a picture. Ya. This one, if you want to say take a photo atau take a picture. So you can choose one of them. Bisa dipilih salah satunya. Nah, take a photo boleh, take a picture juga boleh. Both of them are right. Dua-duanya betul, teman-teman. Alright, nice. And then ada swimming, yaitu berenang. Ya, swimming itu berenang. Kalau hang out itu nongskui, ya. Nongskui, nongkrong, ya, hang out. Nah, dibacanya hang ya, jangan hang. Hang out, ya, hang out. And then next we also have painting, teman-teman. Selanjutnya kita juga punya painting atau melukis. Oke, painting itu melukis. Oke, amankah teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Aman, Ayo. bro. Aman, aman. Aman. Aman, bro. Mau tanya, Gonna be alright. Aman, bro. Apa tadi? One question. Ya, mau tanya. Ya, what different exercise olahraga dengan exercise itu bukan latihan ya, Mas Bro? Oke. Apakah bahasa Inggris itu cuma satu tuh artinya, bro? Enggak. Nah, bahasa Inggris kan artinya banyak. Ya, bahasa Inggris itu artinya banyak. Lah kalau teman-teman misalnya ngartikannya cuman jangka pendek segitu tok, terus apa kabar how to say kanan in English? Bahasa Inggrisnya kanan itu apa? Right. Right. Lah kalau hak, bahasa Inggrisnya hak apa? Right. Lah bahasa Inggris dari benar apa? Right. Right. Nah, Right. bedainnya gimana? That's right. It's right. Iya kan? That's right. Semuanya dari konteks kan, teman-teman? Ya, tergantung konteks. Of course. Nah, itu loh guys ya. Bahasa Inggris itu nggak cuman satu, tapi banyak artinya. Banyak. Teman-teman tinggal tengok konteksnya yang dipakai, yang mau dipakai itu yang mana. Oke. Udah. Right. Sederhana. Nice. Wes, Wes. Wes. Pak mau tanya. Bro. boleh. Salto pun boleh, sis. Los. Ya. Lost doll. Bro, Nah, mau apa tuh? tanya, bro. Boleh. Saya nunggu
Sis, la ilaha illallah. Bro Apa mau pertanyaan? tanya. Iya, la ilaha illallah. Antemi, antemi, Heeh. Aku ya. antemi. Kalau Banyak misalnya yang lain. Kalau misalnya apa? hobi kita bikin kue kan baking toh, berarti nggak perlu pakai cooking lagi. Nggak perlu dong. Berarti I love baking. Yo, Okay. Thank you. Oke. Baking Baking soda. Baking soda. Malas Allah baking soda ya. baking coca. I love I love you. I love you. Oke. I love you but you love him ya. Masya Allah, tabarakallah Umi. Oke, seperti itu ya. Gampang kan berarti teman-teman di sini ya? Gampang. Oke. Easy. Alright. Teman-teman. So ya, untuk selanjutnya di sini it's time to practice, waktunya praktis. Yang kemarin udah gantian ya, teman-teman. Ya, hari ini kita akan adakan yang namanya practice. Yang kemarin udah ya minta tolong untuk gantian yang belum. Nah, oke. Praktisnya tentang apa? Di sini teman-teman. This one is for the practice. Oke, yang pertama ada pick the activity that you have never done but you wanna try it. Ambil activity ya yang belum pernah dilakukan tapi pengen coba. Activity yang belum pernah dilakukan tapi pengen coba. Nah, apa itu kira-kira? Bisa dikasih tahu kegiatannya apa yang pengen dicoba. Terus dikasih alasan. Why do you want to do it? Kenapa? Nah, kenapa nak coba tuh? Nah, kenapa kok pengen nyoba kegiatan tersebut? Mungkin ada something mungkin di situ ya. Curious mungkin atau kepo dengan kegiatan tersebut, so that's why you want to try that. So please give us a reason. Jadi dikasih alasan kenapa kok pengen nyoba kegiatan tersebut. And then what don't you like about it? Yang nggak disuka dari kegiatan tersebut itu apa? Ada nggak dari kegiatan yang nggak disuka dari kegiatan tersebut itu apanya? Mungkin karena it's too dangerous mungkin, atau yang nggak disuka itu ketika tenggelam mungkin, something like that. Kalau tired, teman-teman tired atau karena duit ya semua activity itu pasti bikin capek, ngabisin duit juga, guys. It's not a reason. Ya, itu bukan sebuah alasan. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita juga punya apa di situ? If you can do it, where do you want to do it? Kalau teman-teman bisa nyoba, pengen nyoba di mana? Ya, where do you want to do it? Kira-kira mau nyoba kegiatan tersebut itu di mana? Di Gunung Salak mungkin, kalau mungkin nyoba hiking, atau mungkin mau nyoba swimming di mana? Di segitiga Bermuda mungkin kan? Nah, atau kemana? Oke, you know what I mean guys? Nangkap maksudnya? Aman ya? Aman. It's so clear. Oke. So yang mau nyoba bisa langsung raise hand ya teman-teman, kayak Bro Firmansyah. If you want to try, bisa langsung raise hand teman-teman. Oke, bisa langsung raise hand. Oke, bisa langsung raise hand if you want to try. Yang mau nyoba bisa langsung raise hand teman-teman. 2 doang nih ya. Masya Allah, tabarakallah Umi. Oh, 3 Bro Firmansyah, coba Bro Firmansyah, please. Okay, I try, Bro Jarwo. Hah? But yeah, I want to
hiking. Oh, you want to try hiking? I want to try to hiking Try to hike. Kenapa, bro? Why do you want to try hiking? Kenapa pengen nyoba hiking? because very nice. Free. I'm free. Free? Maksudnya? Yes. Apa ya? Bebas gitu. Maksudnya Bisa bebas? lihat pemandangan. Like to what is Heeh. pemandangan? View? Yes. Heeh. You can see the view. Gitu. Yes. Ah. I can see the view Heeh. and Oke. apa petualangan. Oh, adventure. Adventure. I like Ah. adventure. Okay, you love to do that. Okay. Terus, what don't you like about hiking, bro? Yang nggak disuka dari hiking itu apa? Maybe Hmm? far ya. Hmm? Terlalu jauh kali ya. Too far? Too far Heeh. and Heeh. tired. Apa capek. Semua kegiatan capek, bro, pasti, bro. Nggak Ya. mungkin nggak bikin capek. Ah. Maybe very dangerous. Dangerous apanya yang dangerous? Apa ya? Rutenya. Oh, the road. The road. Okay, the road. The road. Okay, alright. Terus kalau pengen nyoba di mana, bro? Where do you want to try? If I Hmm? try in the Bogor. Bogor? Sentul. Ah, emang Gunung apa nama gunungnya? Gunung Ciung. Gunung Ciem. Mountain Ciung. Mount Ciem. Okay. Alright. Thank you very much, bro. Firmansyah. Mantap. Oke, Sujana, bro Sujana. Bro apa sis nih? Bro. Oh, bro Sujana ya. Sorry, bro. Oke, thank Hey, you, bro. please, bro Jarwo. Sujana. Oke, thank you, bro Jarwo. Pick Pick the the activity activity. that you have never done, but you want to try it. Why do Belum. you want to do it? I want to play golf. Oh, you want to play golf? Okay. Yes, of course. Why do you want to play golf? Kenapa tuh pengen nyoba main golf? Kunaon? Curious. Why do you want to try golf? Why do you want to try playing golf? Kenapa pengen nyoba main golf? Because of what? Maybe? Never play ya. Ya. Kenapa kok pengen nyoba main golf? Apa yang membuatnya pengen main golf? Apa yang membuat bro-nya itu pengen main golf itu apa? Gara-gara apanya? Because play golf maybe high class. High class? Yes. Oh, high class. Yes, high Okay. class. So that's why pengen nyoba. Makanya pengen nyoba. Okay. What don't you like about playing golf, bro? Apa? They're Yang very nggak expensive because I'm not enough money. Let's say nggak ngomongin duit, bro. Coba nggak usah ngomongin tentang duitnya. Yang nggak disuka dari main golf itu apa? Mungkin. Maybe individual player. It's not to individual. Together with others. Okay. And then if you can do it, where do you want to do it? Kalau bisa, mau nyoba di mana, bro? Where do you want to try? Of course in golf course. Golf course. Ya, Yes. pasti di golf course. Di mana? Yes. Tapi di mana? In Kan ada tempatnya toh. and Nah, Bogor and Bogor something. mungkin. Itu dia Yes. maksudnya. Oke, in Bogor. You want to Yes. try that in Bogor. Oke. Thank you very much, Bro Sujana. Oke, Bro Bagus Prasetyo. Halo, Bro Bagus Prasetyo. Hello. Bro Bagus, please. Coba, Bro Bagus. Activity what I wanna try is Apa, Bro? diving. Diving? Yes. Okay, you want to try diving? Okay, please. Kenapa, Bro? Why do you want to try diving? Because
Heeh. It's fun if Oh, okay, fun. I can swim with a whale. Oh, okay, can swim with the whale. Okay. And then, what don't you like about diving? Yang I nggak can disuka tuh. swim. You can't swim? Okay, same as me, Yes. bro. Of course, Same I as me. can swim. I can't swim as well. Saya juga nggak bisa berenang, bro. Sama, bro. Oke. Nah, sama. Saya Yes, juga we nggak are bisa. bro. Oke, and then, bro, if you can do it, where do you want to do it? Kalau bisa swim, misalnya nih ya, if you can swim, where do you want to go swimming? Kira-kira mau swim di mana? So many places. Like So many place. Bunaket, Raja Ampat. Okay. Ya, the first maybe at the sea, mungkin di laut kah atau mungkin di mana gitu, bro? Mungkin. Yes, in sea. Or maybe in a private swimming pool, di kolam renang pribadi, or in a public swimming pool maybe? No, No? in the sea. Oh, at the sea. Yes, kan diving. Oh, Menyelam. diving. Ya, siapa tahu diving di kolam renang kan bisa. Diving in football. Okay, thank you, bro. Bagus. Thank you for trying. Nice. Okay. Bert, halo Bert. Halo bro. Oke, bro Bert. Oke, please, bro Bert. Coba, bro Bert. Tadi pertanyaannya apa bro? Itu, kan di layar ada tuh. Masih ada di layar tuh. Nah. Why do you want? Okay, pick the activity that you have never done, but you wanna try it. Activity itu kegiatan. I want traveling to all countries in the world. Oh, you want to travel around the countries? Kenapa, bro? Why do you want to try that? Because dari itu kita tuh get many experience. Oh, you can get a lot of experience. Okay, terus? What don't you like about it? Yang tidak disukai? Yang nggak disukai dari kegiatan. Nothing kayaknya. Nothing. Suka semuanya. Nothing. Suka semuanya. Suka semuanya. Emang udah pernah kemana, bro? Sudah pernah kemana? Belum kemana-mana makanya. Hah? Belum kemana-mana ke luar negeri. Belum pernah ke mana-mana, tapi pengen ke mana-mana. Pengen ke all countries. Oh, you want to go all of the countries. Oke, kota pertama yang pengen banget dikunjungi mana, bro? What is the first kota atau negara, bro? Negara. Sorry. Nah, negara pertama yang pengen banget dikunjungi itu mana? Mungkin. Ada nggak? Maybe. Mana ya? Nggak tahu. China. Okay. Kenapa? Why do you want to visit? Because the city sih, ya the city kan. Ya, city. Kayak bagus, berkembang, maju. Okay, I see. The city is great. Yes. Alright. Just that, bro? Itu aja mungkin? Mungkin ya salah satu itu negara yang pengen. Alright. I see. Thank you, Robert. Mantap. And then si Shirley Aurelia. Halo si Shirley Aurelia. Okay, si Shirley Aurelia. Alright, what about you, si Shirley Aurelia? Are you there, si Shirley? Yes, bro, I am here. Totot. Si Shirley? Adakah orang? Oh, nampaknya tidak nampak. Si Sherin? Sherin? Halo, Sherin? Yes. Oh, oke, bro, Sherin. Oke, Sherin apa Sherin panggilannya, bro? Salah nama kayaknya. Oh, salah nama. Oke. Nah, dibetulin, bro ya. Oke, bro, please. It's your turn, bro. Silakan. Pick the activity that you have never done, but you wanna try it. Why do you want to do it? Maybe What do you want to try? What activity do you want to try? Pengen nyoba apa?
Kira-kira bro. Kuliah di luar negeri apa? Oh, Abroad. study abroad. Ya, study abroad. Okay. You want to study abroad. Okay, why do you want to study abroad, bro? Kenapa kau pengen belajar di luar negeri? Why? Because of what? Because Maybe. Karena apa? What makes you want to study in abroad? Apa yang membuat pengen kuliah di luar negeri? because study abroad Uh, can be more different, and I think I can lebih lancar apa berbicaranya. Oh, you can speak clearly. Yes. Okay. What don't you like about it, bro? Yang nggak disuka dari belajar di luar negeri itu apa? Maybe is there the things that you don't like? Maybe But what? uh, Apanya yang nggak disuka? a difficult language. Oh, difficult about the language. Yes. Terus what else? Apalagi mungkin? Itu aja? Maybe it's that. Is that all? That's all. Yes, that's all. Okay, thank you very much, bro. Okay, nice. And then bro Arga Ardana. Halo bro Arga. Halo bro. Oke, bro Arga. Coba bro Arga, please. Okay, pick the activity that you have never done, but you wanna try it. Apa bro? Okay, if I want to inaugural flag. Inaugural flag, what does it means? Apa tuh? What is inaugural Itu flag? semacam biasanya terbang gratis lah dari maskapai. Oh, pengen nyoba terbang gratis ya? Bayar bro. Yeah. Oke. Coba. Why do you want to do it? Kenapa bro? Can you tell us why? Maybe. Okay. Because airline usually offer free flight when opening new routers. Oh, okay. Usually free, ya. Yes. Okay. And then what don't you like about it, bro? Maybe is there something that you don't like about it? Yang nggak disukai dari kegiatan tersebut apa, bro? Maybe. Okay. The biggest drawback is that it clashes with lectures, often with lectures suddenly replacing them at the same time. Oh, replacing at the same time. Kalau nggak itu ya. Yes. Okay. Yeah. And then if you can do it, where do you want to fly? Kalau misalnya bisa, mau terbang kemana? You got a free flight, where? I don't know. It usually depends on which airline is opening the new route. Oh, don't know the road. Just it's kind of random. It means. Oke, Yes. random berarti bro ya. Apa rute kapalnya berarti ya? Yes. Oke, rute kapalnya random, jadi nggak tahu arahnya bakal kemana. Ya udah, ngikut aja pokoknya ya. Yes. Alright, thank you bro, Arga. I've just known about that. Saya baru tahu itu. Coba. Oke, Henry Syam, halo. Henry Syam. Yes. Oh, sis. Yes. Boleh. Coba sis. What about you, sis? Please. Pick the activity that you have never done, but you wanna try it. Apa sis? Mungkin. I want hiking. Oh, you want to try hiking? Yes. Hey, why do you want to try hiking? To do it? Yeah, because I want to get rid of fear. Okay. What do you like about it? What don't you like about it? Yang disukai apa? Just risk. Apa? Resiko. Yes. Oh, resikonya gede gitu maksudnya. Yes. High risk. If you can do it, where do you want to do it? Gamalama Mountain in Ternate. Mount Gamalama. Oh, Mount Gamalama. Oh. Mount Gamalama di Ternate. In Ternate, yes. Oke, Mount Gamalama in Ternate. Oke, thank you very much, sis.
Okay, and then the next ada Sis Erna. Halo Sis Erna. Okay. Yes, Sis Erna. Coba Sis Erna, please. Pick the activity that you have never done, but you want try it. I want hiking too. Oh, hiking as well? Oh, Yes. okay. Kenapa sis? Why do you want to Because try hiking? because hiking very what is Very what? name? Beautiful view. Okay. All right. It's really Yes. beautiful view. And then? And what that What don't you and like about it? Yang nggak disukai? because that dangerous. Oh, dangerous. Okay. Yes. Because it's dangerous karena berbahaya. Berbahayanya apa? Yes. What is the dangerous? Berbahaya because what makes it sometimes dangerous? people jatuh itu apa? Fall. Fall, yes. Because it can be fall ya, bisa jatuh. So that's why you dislike about it. Okay, and then if you can do it, where do you want to go hiking, sis? Kira-kira mau hiking di mana? Okay. In my what do you, my apa? Daerah apa? My area. My area many mountain in many Flores mountain. because In Flores, okay. yes. I want try hiking in a mountain in Flores. In because, Flores. Yes. In apa? Mountain near my house. Oh, because of the mountain or near your house. Oke, Yes. karena gunungnya itu dekat. Dekat rumah. Oke, dekat rumah. So that's why you want to try that. Makanya pengen nyoba. Nyoba, Okay, I see. Okay, thank you, Sis Erna. Okay, thank you. Alright, and Susriyanti. Halo, Sis Susriyanti. Halo, sis. Alright. What about you, sis? Coba, please. I want to try to learn speak language, speak English. Because I want bekerja. Work. Work at university. In the university. Okay. Kenapa sis? Why do you want to work in university? Cause I want my work at pemerintahan apa? Government. Government. You want to work in government? Yeah. Okay, you want to work in government, bekerja di pemerintahan. Okay, and then what don't you like about it, sis? Yang nggak disukai apa kira-kira? My time full my time. Apa? My time full. Oh, you are busy. Yes. Nah, sibuk. Nah, okay. So that's why. All right. So if you can do it, where sis? Maybe what activity like do you want to do it? I mean like if you are a government, nah pengennya jadi apa? Mungkin? Teacher. Teacher aja. Okay. Just want to be a teacher. All right. Thank you, sis. All right, nice. I haven't called since last night. Nah, did you raise your hand? Oke, apakah angkat tangan? Ya toh. Nah, kalau nggak angkat tangan gimana saya tahu? Ya toh, teman-teman. Halo? Ya. Nah, oke.
Kalau nggak angkat tangan gimana saya tahu, teman-teman? Ya dong? Yes. Just raise your hand. Please. Cukup angkat tangan aja loh. Raise Ya your kan? hand. It's just raise your hand, teman-teman. Ya. Kalau angkat tangan kan pasti kita panggil kan? Nggak mungkin nggak dipanggil. Kayak buktinya teman-teman yang angkat tangan tadi, yang di atas, ya kan? Nah, lah kalau nggak angkat tangan ya gimana saya mau manggil toh? Nah, oke. Sementara di sini ada 50 orang ya. Nah, ada 50 orang lebih. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, and ya, tomorrow kita akan practice lagi, teman-teman ya. Tomorrow we can do a practice again. And guys, for tomorrow we are going to talk about apa besok? Mungkin do you know about our topic for tomorrow? I don't know, bro. I don't know. Number ya. Ya, tomorrow we are going to talk about number, teman-teman ya. Oke. Number. Tomorrow we are going to talk about number. Besok kita akan What ngobrolin tentang number? yang namanya number, teman-teman. Ya? Oke. Alright. So I think that's all, guys, for today. Yang belum kebagian, nggak apa-apa kan? Besok lagi kita ya. It's okay. It's okay. For today. Ya, pasti bakalan ada kesempatannya, toh. Sabar dulu. Excuse me, bro. Hmm. I want to ask something. Yup. Excuse me, bro. Yo. I saw the description of group, and there is a breakout room. So Yeah. why we didn't use the breakout room for us? Okay. Because All right. all of the partners want to speaking like Okay. like other Yeah, before. they want to practice Yeah. all, right? Yeah. Okay. So why we Okay. didn't use the Alright. breakout room? Okay, thank you for your question, sis Vidi ya. If I'm not ya. Oke, kenapa belum breakout room? Ya. The first, yang pertama, not all of you understand about breakout room. The first. Nah, okay. And then, second, I'm sure that all of you, if I break you out, kalau saya break out, I'm sure most of you will be confused. Pasti bingung. Mau ngapain, bro? Kita harus ngapain di situ? Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, I just want to fish you first. Saya mau pengen mancing dulu, ada berapa banyak sih yang pengen praktis? Coba, kalau tadi kan ada berapa orang cuma? Berapa tadi? 20-an kan kurang lebih, guys? Banyak. Yeah. Nggak kebagian. Yeah, banyak. Kurang lebih kan? Kebagian. 20-an kan kurang lebih tadi? Yes. Nah, oke. 20 dari 60. Ya, 20 dari 60 orang. Bisa dibayangkan nggak? Misalnya kalau kita breakout room. 1 orang 5 grup, katakanlah. Yang on mic berapa? Coba. 2. Juga ya. Banyak. Ya. Apakah jadi ngangong-ngangong kira-kira? Maybe in the second week. Maybe. Ya, itu dia. Maybe. Makanya teman-teman. Ya, mungkin saya akan adakan breakout room hari Jumat besok. Mungkin saya akan adakan breakout room. Jadi untuk saat ini kita perlahan-lahan dulu, teman-teman. Kalau sudah ada kepedean semuanya, tingkat kepedeannya tinggi, baru nanti kita tabrak yang namanya breakout room. Jadi bisa praktis semuanya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, sis? Aman ya? Yeah. Aman, bro. Aman. Daripada nanti di breakout room, teman-teman krik 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 bunyi hujan di atas genting terus akhirnya cabut, ya gak sih? Gak jadi belajar jadinya malah. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin di meeting ke-5 nanti sekalian saya kasih tugas biar ada topik untuk ngobrol. Gitu. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Nice. So mungkin sampai situ dulu, guys. I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for joining. I'm Jarwo, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, see you guys. Bye. See you. Bye-bye. Doodles. Bye. Bye.